So good day mga yabs. So may umorder sa atin from Facebook. Yan, si Sir JD. And in-order niya tong NY na New Era natin MLB rubberized logo. Tapos may back hit siya dito na big logo ng NY. Yan. So samahan niyo na lang ako ipack yan guys. Pero bago yun, magliligo muna tayo guys. Tapos kakain. Yan, let's go. Ano gagawin natin ngayon? Kain tayo guys. Yan, meron tayong fishball tsaka chicken skin. So may parang G. Mababenta ako kasi So wala na ako. dyan, Naiksyan lang ako idol yung natin bibig. guys. Yan, kain. So yan guys, samahan nyo na lang ipashoot to sa JNT. Let's go! Yan guys, napak na natin. So kasama pa natin si Now This Is My Side. Listen, look, and listen and learn. Yan, so samahan nyo na lang ipashoot to sa JNT. Let's go guys!